आदाब अर्ज़ है। उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शिव जयंती की मुनासिबत से शहर में मुनक़िद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम। क्रांति चौक से निकाली गई शिव चरित्र दिंडी 19 फरवरी तक यहाँ पढ़ी जाएगी छत्रपति शिवाजी महाराज की सवानेह हयात। मुस्लिम तालिबात ने हिजाब पहनकर की प्रोग्राम में शिरकत। अपनी बहू को गुर्दा अतिया करके एक खुसर ने की रवादारी और मोहब्बत की मिसाल कायम। शहर के मेडिकेयर अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन के जरिए की गई किडनी की पैबंदकारी। मुल्क में बढ़ती महंगाई की मुखालिफत और मजम्मत में आम आदमी पार्टी ने किया अनोखा एहतजाज। क्रांति चौक इलाके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम रवाना किए गए 50,000 खतूत। और पैठन तालाब के दाएं बाजू के किनाल की गहराई में गिर पड़ी एक कार। खुशकिस्मती से नदी में पानी कम होने के सबब नहीं हुआ कोई जानी नुकसान, मगर हादसे में 6 अफराद हुए जख्मी। अब खबरें तफसील से। छत्रपति शिव चरित्र पारायण सोहड़ा कमेटी की जानिब से क्रांति चौक पर शिव पारायण का आज आगाज अमल में आया, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर संदीपान भुमरे के हाथों किया गया और शिव पालकी निकाली गई। मुताल्लिका कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किसी एक जात या धर्म के राजा नहीं थे, बल्कि सभी मज़ाहिब के मानने वाले उन्हें अक़ीदत की निगाह से देखते हैं। यही वजह है कि शिव चरित्र पारायण में शहर भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और दीगर शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहम बात तो यह है कि इस प्रोग्राम में मुस्लिम तालिबात ने भी हिजाब पहनकर शिरकत की। एक तरफ मुल्क भर में हिजाब पर सियासत की जा रही है और पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं आज मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर इस प्रोग्राम में शामिल हुई और मुल्क के आवाम को कौमी यकजहती का पैगाम दिया। शिव जयंती सिर्फ एक दिन न मनाते हुए हफ्ता भर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज शिव चरित्र पारायण तकरीब का आगाज़ क्रांति चौक से किया गया और ग्रंथ दिंडी वो शिव चरित्र दिंडी निकाली गई, जिसमें शहरियान बड़ी तादाद में शामिल हुए। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर चंद्रकांत भराड़े की रहनुमाई में ये तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं, जिसका आगाज़ आज अमल में आया और 19 फरवरी तक क्रांति चौक इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की सवानेह पढ़ी जाएगी। रवादारी व मोहब्बत की मिसाल पेश करते हुए एक खुसर ने अपनी बीमार बहू को अपना गुर्दा अतिया करके उसे नई जिंदगी दे दी। शहर के मेडिकेयर अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन के जरिए गुर्दे की पैबंदकारी की गई। नाजरीन, मादा परस्ती के इस दौर में जहां अक्सर ससुरालियों की जानिब से ब्याहताओं व बहुओं को अजियतें देने और हुंडा वो जोड़े घोड़े के लिए तंग करने के वाक़यात हम सुनते और देखते हैं, ऐसे में कहीं से अगर कोई मोहब्बत, हमदर्दी और ईसार व क़ुरबानी की मिसाल सामने आ जाए तो उसे खुशाइंद और काबिल तक़लीद ही कहा जाएगा। इसी तरह की एक मिसाल उस वक्त देखी गई जब एक खुसर ने अपनी बीमार बहू को, जो गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला थी और उसकी गुर्दे की तब्दीली ज़रूरी थी, उसके खुसर ने अपना गुर्दा बहू को अतिया करके ये बतला दिया कि पराए घर से आई एक लड़की यानी बहू को खुसर उसके बाप जैसी मोहब्बत भी दे सकता है। औरंगाबाद ही के मेडिकेयर अस्पताल में शरीक ज़िला जालना की एक 25 साला बेअहता के गुर्दे फेल हो जाने के सबब उसका पेशाब ही खारिज न हो पा रहा था और वो अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ज़ेर इलाज थी। डायलिसिस के साथ साथ डॉक्टरों ने गुर्दे की पैबंदकारी तजवीज़ की थी। अब मरहला किडनी डोनेशन का आन पड़ा था। ऐसी मुश्किल हालत में इस खातून के खुसर ही आगे आए और उन्होंने अपनी किडनी डोनेट करने का ऐलान किया। तमाम टेस्ट वगैरह का मरहला तय हुआ और बहू को खुसर की किडनी सूट भी हो गई। 2 फरवरी को हुए इस ऑपरेशन के बाद खुसर और बहू दोनों की सेहत मुस्तहकम बतलाई गई है। ये ऑपरेशन मज़कूरा अस्पताल के डॉक्टर्स सचिन सोनी, अभय महाजन, अरुण चिंचोले, सुनील पालवे, राहुल रुईकर, दिनेश आहिरे, सुनील मुर्के और डॉक्टर अभिजीत कामले पर मुश्तमिल टीम ने अंजाम दिया। इस तरह की इत्तला डॉक्टर नेहा जैन ने दी है। आता त्रास कमी आहे, मला खूप छान वाटतं पहिल्यापेक्षा, कारण की पहिले खूप त्रास होता ना। डायलिसिस 7-8 महिन्यापासून डायलिसिस चालू होती, खूप त्रास होत होता। काही पण लिमोनिया हे हो ते हो सारखं दुखणं चालूच होतं दुखण्यामध्ये।
तर म्हणजे शेवटचा पर्याय आम्हाला हे ऑपरेशनच होतं. सरनी पण डॉक्टरनी पण खूप सहकार्य केलं. त्यांनी ऑपरेशन छान केलं. म्हणजे मला दुसरीकडे कुठे नाही, पण हे दवाखान्यामध्ये खूप छान वाटलं, एकदम कम्फर्टेबल. आणि माझे मुलं छोटे छोटे होते म्हणून पती म्हटले की मी देतो म्हणून किडनी, पण सासरे म्हटले दोघं पण आधू होता, किडनी दिल्याच्यानंतर संसारामध्ये कामधंदे करायला राहणार नाही दोघांचंच. मग त्याच्यामुळे सासऱ्यांनीच निर्णय घेतला की मन खुशीने ते देतात, ते मी देतो म्हणून. सर म्हणले होते आता तुमचं रक्तगट एक नाही म्हणले, पुन्हा रक्तगट एक नसल्यामुळं ते रक्तगट करणं पडेल म्हणे आपल्याला. मला सर तुमच्या हाताने जसं म्हणजे सरने लय सहकार्य केलेलं आमच्यासाठी. सरने म्हणजे स्वतःहून ते रक्तगट एक केलं आमच्यावाला स्वतःचं, आणि त्याच्यानंतर उपचार घेतलं सरने सगळं. म्हणजे टेस्ट करत चालली सर दोहीची बी रक्त. आता आमचे मुंबई पुण्या लोक आमचे रक्त टेस्ट केलेले सरने, त्याच्यामुळं डबल टिबल समजा केलं सरने ते एवढं. ते म्हणजे सरने जे केलं ते सगळं म्हणजे सरच्या हातानेच झालेले आहे. ये ABO इनकम्पैटिबल केस था, और जो डॉटर इन लॉ थी वो पोस्ट कोविड रिकवरी थी, मतलब वो पहले कोविड-19 से अफेक्टेड हुई थी. सो अगर आप देखें तो ओवरऑल रिजल्ट्स हमारा बहुत ही अच्छा है. तसंच आम्ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण किडनी प्रत्यारोपण केलेलं आहे. या प्रत्यारोपणात सासऱ्याने आपल्या सुनेला किडनी दिलेली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हे जे प्रत्यारोपण होतं हे भिन्न रक्तगटाचे प्रत्यारोपण होते. सासऱ्याचा रक्तगट बी आणि घेणाऱ्याचा रक्तगट ओ होता. नॉर्मली बी आपण ओला लावत नसतो, पण या परिवारात हे डोनर उपलब्ध होते. रुग्णाची आईवडील काही वर्षापूर्वीच मृत्यू पावलेले आहेत, तर यांच्यासोबतच करण्याचं आम्हाला आव्हान होतं आणि ते आव्हान आम्ही यशस्वीपणे पार पाडलं. रुग्णाच्या उपचाराच्या दरम्यान बऱ्याच अडचणी आल्या. सुरुवातीला तिला खूप मोठा न्यूमोनिया होता, खोकल्यातून रक्त जात होतं, नंतर संडास वाटे रक्त जायला चालू झालं. रुग्ण काही काळ ICU मध्ये होता, पण ह्या सर्व गोष्टीतून योग्य उपचाराने ती सुधारली आणि जी काही शासकीय प्रक्रिया आहे, तपासण्या आहे, लिगल रिक्वायरमेंट आहे, त्या सर्व पूर्ण करून जेव्हा आम्हाला शासनाकडून यांचं प्रत्यारोपण करण्याची परवानगी मिळाली तर त्यांचं आम्ही डिसेंबर महिन्यात प्रत्यारोपण निश्चित केलं होतं. पण दुर्दैवाने त्यावेळी तिला कोविड झाला, तर याच्यातूनही ती सावरली आणि 2 फेब्रुवारी रोजी त्यांचं यशस्वी प्रत्यारोपण झालं. सासऱ्याने सुनेला किडनी देण्याचे प्रमाणच मुळात कमी आहे आणि त्याही परिस्थितीत भिन्न रक्तगटाचे प्रत्यारोपण आणि कोविड मधून रिकव्हरी झालेला रुग्ण हे असं एकदम हे जे कॉम्बिनेशन आहे हे अत्यंत दुर्मिळ आहे. माझ्या माहितीनुसार या कॉम्बिनेशनचा हा बहुतेक भारतातला किंवा जगातलाही पहिला रुग्ण असू शकतो. मुल्क में रोज बढ़ती महंगाई की मुखालिफत व मजम्मत करते हुए आम आदमी पार्टी की जानिब से शहर के क्रांति चौक से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को 50,000 पोस्ट कार्ड भिजवाकर एक अनोखा एहतजाज किया गया. ये अनोखे तर्ज का एहतजाज आम आदमी पार्टी की शहर इकाई की जानिब से आज 13 फरवरी को किया गया, जिसमें 50,000 पोस्ट कार्ड के ज़रिए महंगाई की मजम्मत करते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तवज्जो इस सुलगते मसले की तरफ मबजूल करवाई गई. खतूत में वजाहत की गई है कि महंगाई के सबब आम जनता किस कदर अजियतनाक दौर से गुजर रही है. ये तमाम 50,000 खतूत शहर के क्रांति चौक पर जमा किए गए. इस एहतजाज को शहर के आवाम का भरपूर ताउन हासिल हुआ और आनन फानन 50,000 पोस्ट कार्ड जमा हो जाने की इत्तला पार्टी की जानिब से दी गई. आम आदमी पार्टी के इस अनोखे तर्ज एहतजाज के शहर में भी जा बजा चर्चे सुने गए. अब देखना ये होगा कि मज़कूरा पार्टी और शहरियान की जानिब से भिजवाए गए खतूत पर क्या वज़ीर आज़म कोई मुनसिफाना तर्ज़कार अपनाएंगे भी या नहीं. आज आपण अभियान घेतलेलं आहे पोस्ट कार्डद्वारे महागाईबद्दल जे काही महागाईचा भडका उडालेला आहे त्याबद्दल कमीत कमी महागाई कमी करण्यात यावी अशी केंद्र सरकारला आपण विनंती करत आहोत. कारण महागाई यांनी एवढी GST वसूल करूनही लोकांना जे आहे ते सवलत देत नाही. ती सवलत लोकांना दिली पाहिजे, त्याद्वारे महागाई कमी केली पाहिजेत आणि पेट्रोल डिझेलचे जे भाव आहे ते गगनाला भिडले आहे तेही कमी केले पाहिजेत. त्यामुळे गॅसचे किमती एवढ्या वाढल्या आहे की त्यावेळेस सुजलाम झालेलं आहे. घरगुती महिला परेशान आहे. त्यामुळे महागाई कमी करण्याकरता आम्ही अभियान केले आहे. पूर्ण औरंगाबाद शहरामध्ये अभियान चालू झालेलं आहे. कमीत कमी 50,000 आता सध्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 50,000 पाठवणार आहे
आणि पुढे जसं लागेल तसं वाढवणार आहे. डीजल, पेट्रोल, महंगाई, किराना वस्तु इत्यादि सामग्री जो भी है, गरीब लोगों का जो जगना इसमें बहुत मुश्किल हो गया है. माननीय नरेंद्र मोदी जी, पंतप्रधान भारत सरकार, नई दिल्ली, इनसे जो है तो रिक्वेस्ट है, विनंती है कि लोगों की तरफ ध्यान दे और महंगाई को जो है तो बहुत जल्द से जल्द कम करे, तो लोगों का जो है तो जगना जो है तो अच्छा होगा. ताल्लुका के जिला बीड़ के साड़े गांव में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं। इस मुतालबे पर गांव वालों ने आज हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल पर बैठे अफराद का कहना है कि साड़े गांव के मशरक़ी इलाके में पानी सप्लाई के इंतजामात नाक़िस होने के सबब वहां के साकिनान को पानी के लिए दरबदर भटकना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद ग्राम पंचायत के अफसरान इस मसले को हल करने तैयार नहीं हैं। लिहाजा साड़े गांव में बस स्टैंड से मुत्तसिल बस्तियों के साकिनान ने आज से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल करने वालों में बाला साहब बिचोटे, लक्ष्मण लांडगे, सचिन राउत, बल भीम बिचोटे, जय जोगदंड, रत्नाकर राउत, रामेश्वर शिंदे, सैयद अजहर, अजय बिचोटे, अक्षय वरहे, सलामत पठान और शिवसेना के ज्योतिकांत कड़सकर शामिल हैं। दिनांक 2 तारखेला माननीय सरपंच साहेब यांना रितसर अर्ज दाखल करून तहसील कार्यालयाला कळवून देखील मूलभूत सुविधापासून विशिष्ट एका वस्तीला गेली 4-4.5 वर्ष जाणून बुजून ग्रामपंचायत कार्यालयानं पाणी पुरवठ्यासाठी वंचित ठेवलेलं आहे। वेळोवेळी संपर्क करून या गावचे ग्रामविकास अधिकारी कमीत कमी नागरिकांना व्यवस्थित उत्तर देणं हे तर सोडा, पण वेळोवेळी आरेरावीची भाषा करून एक वेगळं आंदोलन वळण देण्याचा प्रयत्न करत आहे। तरी प्रशासनाने याची वेळेत दखल घ्यावी एवढीच विनंती। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही कमर्शियल नल कनेक्शन पर अल्ट्रासोनिक वाटर मीटर लगाए जाएंगे। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, पानी की चोरी पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कमर्शियल नल कलेक्शन पर वाटर मीटर लगाने का फैसला किया था। लिहाजा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान ने यह तय किया कि वाटर मीटर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता और अल्ट्रासोनिक हों। ये वाटर मीटर ऐसे नल कनेक्शन पर नस्ब किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में किया जा रहा है। कमर्शियल नल कनेक्शन पर लगाए जाने वाले अल्ट्रासोनिक मीटर्स से इंतज़ामिया को पानी के प्रेशर, उसकी सप्लाई और इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना आसान हो जाएगा। इन वाटर मीटर्स की मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। ये इत्तला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के असिस्टेंट मैनेजर इमरान खान ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी होल्डर्स से पानी पट्टी के बतौर इतनी ही रकम वसूल की जाएगी जितना पानी उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ वाटर सप्लाई में यकसानियत आएगी बल्कि उस पर होने वाला इजाफी खर्च भी बच जाएगा। इमरान खान के मुताबिक वाटर मीटर नस्ब करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें सिटी इंजीनियर सकाराम पांजड़े, स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी सीईओ पुष्कल शिवम और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के HOD को शामिल किया जाएगा। इस कमेटी के जरिए वाटर मीटर का इंतखाब किया जाएगा और उसके मुताबिक टेंडर की शराइत में तरमीम की जाएगी। वाशी शहर से गुजरने वाली लेंडी नदी में गंदगी का राज है, जिसके सबब इलाके के साकिनान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है, लेकिन मुतल्लिका नगर पंचायत इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। वाज़ेह रहे कि यह नदी वाशी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती है, मगर पुलिस स्टेशन के सामने नदी में चारों तरफ गिलाज़त और गंदगी के अंबार हैं, जिससे ताफुन फूट पड़ा है और यहाँ के साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। वाशी के साकिनान का कहना है कि जगह जगह नदी की ज़मीन पर गासिबाना कब्ज़े किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से नदी की चौड़ाई कम हो गई है। साल 1992-93 में हुई तूफ़ानी बरसात के सबब इस नदी में तूफ़ानी भी आ गई थी और एक पुलिस मुलाजिम समेत एक शहरी इस सैलाब में बह जाने के सबब फौत हो गए थे। नदी के किनारे आबाद बस्ती के साकिनान को मुस्तकबिल में भी इस तरह का नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। साल 1972 में पुलिस स्टेशन से करीब मौजूद पुल से मुत्तसिल नदी के किनारे पानी की टांकी तामीर की गई थी, जिससे वाशी के साकिनान को पानी फराहम किया जाता था। आज भी वहां हौज़ के निशान मौजूद हैं। इस जगह पर हुए नाजायज़ कब्ज़े जात से मुताल्लिक़ साकिनान ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से कई बार शिकायत भी की हैं।
इसी तरह वाशी कॉलेज के रास्ते पर सरकारी गोदाम के सामने नदी पर भीड़ के एक बिल्डर ने नाजायज कब्जा कर लिया और किसी की इजाजत लिए बगैर ही वहां एक पुल भी तामीर करवा लिया है। यहां तामीर किए गए पुल और की गई गैर कानूनी प्लाटिंग से मुतालिक उस्मानाबाद के जिला कलेक्टर से भी शिकायत की गई, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस नदी पर जगह जगह नाजायज कब्जेजात कर लिए जाने के सबब पानी के निकास का रास्ता बंद हो गया है और नदी में जमा कचरे और गिलाजत के सबब नदी का पानी हरा और जहरीला हो गया है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है और गाँव वालों की सेहत को खतरा लाहक है। गाँव वालों का मुतालबा है कि नदी पर किए गए नाजायज कब्जे फौरी हटवाए जाएं। लॉकडाउन की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए 10 साला आलिया ने न सिर्फ ऑनलाइन कुकीज क्लासेस अटेंड की, बल्कि दौरान तरबियत सीखे गए पकवान तैयार करके फरोख्त भी किए और इस तरह हासिल हुई आमदनी से ज़रूरतमंद अफराद को तोहफे देकर दुनिया वालों के लिए एक बेहतर मिसाल पेश की है। वाज़ेह है कि कोरोना की वबाई रोकथाम के लिए गुज़िश्ता दिनों पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिसके सबब न सिर्फ सभी कारोबार बंद थे बल्कि स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ भी बंद थीं और मुल्क भर के बच्चे घरों में ही कैद होकर रह गए थे। कुछ बच्चों ने अपना वक्त खेलकूद में तो किसी ने टीवी और कंप्यूटर पर तफरीही प्रोग्रामों में सर्फ किया। कुछ तलबा ने ऑनलाइन कई कोर्सेस मुकम्मल किए। 10 साला आलिया भी उन्हीं बच्चों में शामिल थी, मगर इस मासूम लड़की ने खिदमत खल्क को अपना शिआर बनाया। उसने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कुकीज़ की क्लास ज्वाइन की और अच्छे अच्छे पकवान सीखे और फिर अपने हाथों तैयार करदा इन लजीज खानों को अपनी बिल्डिंग और अतराफ़ के मकीनों में फ़रोख्त किया, जिससे उसे 8,000 रुपयों की आमदनी हुई। इस नन्ही सी बेटी ने अपने वालिदैन और दादा दादी से कहा कि वो ये रकम ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम कर दें। अपनी पोती के खिदमत खल्क के जज्बे को देखकर दादा दादी ने भी अपनी एजुकेशन सोसाइटी से कुछ रकम इसमें मिलाई और एक सिलाई मशीन और 3 पहियों वाली साइकिल ख़रीद कर ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम कर दी। इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर मोहसिन खान, आलिया, उसके वालिद मुर्तज़ा रहीम, सैफुद्दीन अब्बास, रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी और प्रेरणा ट्रस्ट के कस्तूरे पाटिल व दीगर स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। सबसे पहले ऑर्डर एक आंटी है, वो भी ऐसे ही सब भेजती है और उनका नाम भी आलिया है। उन्होंने मेरा पहले, और मुझे लगा जब मैंने रात में ऑर्डर्स के लिए पोस्ट किया, मुझे लगा टाइम लगेगा ऑर्डर्स आने के लिए, और मैंने बोला मैं 20-25 ऑर्डर्स मैक्सिमम ले लूँगी। तो मुझे 20 मिनट 30 मिनट के अंदर मुझे ऑर्डर्स बंद करना पड़ा क्योंकि 21 ऑर्डर्स आ गए थे। मम्मा, मैं सब बनाती हूँ, मम्मा बस ओवन चालू करती है और डालती है। एक्चुअली मैं कुछ ऐसे बेचती नहीं हूँ, बस कुकीज़ करती हूँ। मैं चॉकलेट वॉलनट कुकीज़ और चोको चंप कुकीज़। चोको चंप कुकीज़ में वो बिस्किट रहता है, उसमें चॉकलेट रहता है थोड़ा सा टुकड़े, और चॉकलेट वॉलनट में वो अखरोट भी रहता है। 8,000 के आसपास। इंग्लिश बोलो। हाँ, 7-8,000। अच्छा, फिर आपने क्या किया उसको? फिर मैंने उसको डोनेट किया। अच्छा, किसके पास? प्रेरणा ट्रस्ट, और एक पुणे में भी एक ट्रस्ट है आधा, वहाँ पे एक हमारे कस्टमर, वही वो ट्रस्ट पार्ट है, वो बच्चे को जिसके पास पैसा नहीं है उनको खिलाते हैं। अच्छा। वो ट्रस्ट में भी दिया, प्रेरणा ट्रस्ट। हाँ, मेरा नाम आलिया रहीम, मेरी मम्मा का नाम इंसिया रहीम, मेरे पापा का नाम मुर्तज़ा रहीम, और मेरा दादा का नाम अब्दुल हुसैन रहीम। 4th ग्रेड में हूँ अभी, पर मैं अभी 5th में जाऊँगी। मरकज़ी हुकूमत की स्कीम ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल के तहत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान ने सिटी बस ड्राइवरों, कंडक्टर्स और ऑटो ड्राइवरों की मीटिंग तलब की और इस स्कीम से मुताल्लिक उनकी रहनुमाई की। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ नीज़ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की सदारत में मुनक़िद इस मीटिंग में सिटी बस डिपार्टमेंट के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर राम पुनिकर, डिप्टी मैनेजर सिद्धार्थ बंसोड़े, स्मार्ट सिटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर अर्पिता शरद और सागर सांगड़े के अलावा सिटी बस पर मामूर किए गए ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और शहर में ऑटो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर्स भी शरीक हुए। इस मौके पर शहर में ट्रैफिक इंतजाम दुरुस्त करने के अलावा सिटी बस अमले और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को मुसाफिर बर्दारी के दौरान होने वाली परेशानियों पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट बनने की वजूहात पर तवज्जो देते हुए रास्तों पर बेतरतीबी से गाड़ियों की पार्किंग,
ٹریفک قوانین پر عمل آوری، میٹرز کے بغیر مسافر برداری جیسے موضوعات پر کھل کر بات کی گئی۔ آٹو رکشہ ڈرائیورز اور سٹی بس اسٹاف کی جانب سے پیش کیے گئے مسائل میں سے 5 مسائل منتخب کر کے ٹرانسپورٹ فار آل مہم کے تحت ٹاسک فورس کی معرفت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کا فیصلہ اس میٹنگ میں کیا گیا۔ اسی طرح NGOs کو مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کی غرض سے شہر میں سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیموں کے ذمہ داران کی بھی ایک اہم میٹنگ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ اور لائٹ ہاؤس کی جانب سے گزشتہ روز ASCDCL کے ہیڈ آفس میں منعقد کی گئی، جس میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کروانے کی غرض سے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت لائٹ ہاؤس کی جانب سے چلائے جانے والے ووکیشنل کورسز کے ٹریننگ سینٹرز سے NGOs کو جوڑنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا اور تمام NGOs کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ان کا نیٹ ورک بنانے کا فیصلہ اس میٹنگ میں کیا گیا، جس کے لیے NGOs کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ اس میٹنگ میں آستھا فاؤنڈیشن، مائی پریم پریوار، صدیقی ویلفیئر سوسائٹی اور اپرنا شکشک سنستھا سمیت 18 NGOs شامل تھے، جبکہ ASCDCL کی نمائندگی اسنیہا نائر اور ارپتا شرد نے کی۔ بھوکر ضلع ناندیڑ کے دگمبر راؤ بندو کالج کے ریاضی کے صدر شعبہ ڈاکٹر ستیش چوہان کو ریاستی سطح کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ریاست کے ہائر و ٹیکنیکل شعبہ تعلیم اور مہاراشٹر انفارمیشن و ٹیکنالوجی شعبے کے مشترکہ اہتمام سے کریئر کٹا نامی سرگرمی کے تحت ریاستی سطح پر ضلع سمنویک کے نام سے دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی مرکز کے ریاستی صدر یشونت شتولے نے 10 فروری کو اپنے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے ذریعے مختلف میدانوں میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والے افراد کے لیے ان اعزازات کا اعلان کیا۔ اسی اعلامیے میں ڈاکٹر ستیش چوہان کا بھی نام شامل ہے۔ چوہان کو ایوارڈ دیے جانے پر ان کے ساتھیوں اور ہم نواؤں نے اظہار مسرت کیا ہے۔ عیاں رہے کہ چوہان کو اپنی مؤثر تعلیمی خدمات کے سبب اس سے پہلے بھی کئی ایوارڈوں سے نوازا جا چکا ہے۔ پیٹھن تالاب کے دائیں بازو کی نہر میں ایک کار گر پڑی، تاہم خوش قسمتی رہی کہ حادثے کی صبح ہی نہر میں پانی کم کیا گیا تھا۔ اس حادثے میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ تعلق گیورائی کے راکشس بھون شنی کے روڈ پر پیش آیا۔ حادثے کی تفصیلات کے مطابق راکشس بھون شنی سے درشن کر کے لوٹ رہے عقیدت مندوں کی یہ کار اورنگ آباد آ رہی تھی۔ مذکورہ روڈ سے یہ کار جب تیز رفتاری سے جائکواڑی کے دائیں بازو کی نہر کے قریب آئی تو اچانک کار پر سے ڈرائیور کا توازن بگڑ گیا اور کار MH20 FY 3302 لڑکھڑا کر نہر میں جا گری۔ حادثہ ہوا اسی وقت تحصیلدار سچن کھاڑے گیورائی کی سمت جاتے ہوئے یہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے فوری مقامی ساکنان کی مدد سے کار میں سوار زخمیوں کو باہر نکلوا کر انہیں اسپتال بھجوایا۔ نہر میں گری کار کو ٹریکٹر کی مدد سے اوپر نکالا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے کچھ روز سے جائکواڑی سے اس نہر میں پانی چھوڑا جا رہا تھا اور نہر لبالب ہو کر بہہ رہی تھی۔ ایسے میں اگر یہ حادثہ ہوتا تو یقینی طور پر بڑا جانی نقصان ہوا ہوتا، تاہم گزشتہ صبح ہی جائکواڑی سے پانی بند کیا گیا اور نہر میں پانی کم ہو گیا تھا۔ اس طرح کا اظہار عینی شاہدین نے کیا ہے۔ پھلمری پولیس تھانہ حدود کے چوکا گاؤں میں 2 کسانوں کے کھیتوں سے 4 بیل چوری کر لیے گئے۔ پولیس سارقوں کا پتہ لگا رہی ہے۔ پھلمری پولیس تھانہ کے حدود میں واقع مضافات چوکا میں گٹ نمبر 508 اور 583 میں کسان فقیر چند رنجابا گائیکواڑ اور بابوراؤ اشروبا شندے کے کھیتوں سے چوروں نے 4 بیل چرا لیے۔ یہ واردات پچھلے روز پیش آئی۔ اس معاملے میں پھلمری پولیس تھانہ میں شکایت درج کروائی گئی ہے۔ مسروقہ بیلوں کی قیمت مجموعی طور پر 1,60,000 بتلائی گئی ہے۔ چوری سے قبل دونوں کسان کھیت پر بنے بیلوں کے گوٹھوں پر انہیں چارہ پانی کر کے گھر آ گئے تھے اور دوسری صبح جب واپس کھیت پہنچے تو بیل غائب تھے۔ پولیس انسپکٹر اشوک مودی راج کی رہنمائی میں سارقوں کی تلاش جاری ہے۔ خود کو پولیس ملازمین بتلا کر ایک ریٹائرڈ ٹیچر کے گلے سے سونے کی چین اور 2 انگوٹھیاں، اس طرح جملہ 2,25,000 کی مالیت پر ہاتھ صاف کر دینے کا معاملہ منظر عام پر آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریٹائرڈ ٹیچر سدھاکر گوپی ناتھ اننجے پاٹل جمعرات کی دوپہر پھل خریدنے کے لیے شیواجی نگر سے پیدل گزر رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 چکے ان کے قریب آئے اور خود کو پولیس ملازمین بتلا کر ان سے کہا کہ وہ اتنے قیمتی زیورات پہن کر کھلے عام کیوں جا رہے ہیں، ان زیورات کو اتار کر رکھ لو، بصورت دیگر وہ انہیں پولیس اسٹیشن لے جائیں گے، جس پر انجے پاٹل نے 16 گرام سونے کی
ہاتھ کی انگوٹھیاں اور گلے میں پہنی 29 گرام وزنی چین باہر نکالی اور جیسے ہی انہوں نے یہ قیمتی زیورات اپنی تھیلی میں رکھنے کی کوشش کی، ان اچکوں نے ان کے ہاتھ سے زیورات چھینے اور فرار ہو گئے۔ شیو جینتی کے موقع پر مراٹھا سماج کی جانب سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے میدان پر مراٹھا پریمیئر لیگ ٹینس بال کرکٹ ٹورنامنٹ رکھے گئے، جس کا افتتاح MLC امباداس دانوے کے ہاتھوں کیا گیا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کے یوم پیدائش کی مناسبت سے شہر میں مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے تحت مراٹھا سماج کی جانب سے مراٹھا پریمیئر ٹینس بال کرکٹ مقابلے رکھے گئے، جس میں شہر و اطراف کی 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح کرنے کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MLC امباداس دانوے نے مراٹھا نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بھی حصہ لے کر معاشرے میں اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کرکٹ کے علاوہ کھیل کے دیگر مقابلوں کے لیے ان سے جو کچھ بھی بن پڑے گا وہ تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ افتتاحی تقریب میں شیو سینا کی مہیلا سنگٹھک پرتیبھا جگتاپ، امول جھڑکے، نند کشور ٹہرے، نانا صاحب پوار، سابق کارپوریٹر انکیتا ودھاتے، سریش پوار، راجو شندے، کشور شندے، پرکاش پٹھارے اور انیل ودھاتے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جبکہ اس ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے میں سنتوش شڑکے، رام کرشن گڑگل، نیلیش شڑکے، اشوک شندے، اجنکیہ کاڑے اور ان کے دیگر ساتھی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ شیو جینتی کی مناسبت سے شہر میں منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرام۔ کرانتی چوک سے نکالی گئی شیو چریتر ڈنڈی 19 فروری تک یہاں پڑھی جائے گی چھترپتی شیواجی مہاراج کی سوانح حیات۔ مسلم طالبات نے حجاب پہن کر کی پروگرام میں شرکت۔ اپنی بہو کو گردہ عطیہ کر کے ایک خسر نے کی رواداری و محبت کی مثال قائم۔ شہر کے میڈیکیور اسپتال میں کامیاب آپریشن کے ذریعے کی گئی کڈنی کی پیوند کاری۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی کی مخالفت اور مذمت میں عام آدمی پارٹی نے کیا انوکھا احتجاج۔ کرانتی چوک علاقے سے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام روانہ کیے گئے 50,000 خطوط۔ اور پیٹھن تالاب کے دائیں بازو کے کنال کی گہرائی میں گر پڑی ایک کار۔ خوش قسمتی سے ندی میں پانی کم ہونے کے سبب نہیں ہوا کوئی جانی نقصان، مگر حادثے میں 6 افراد ہوئے زخمی۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔